thằng xưa năm na nini wan song mung no chừng cô vui khứ lại na nini na har mung go chừng sao sẽ cho biết na nini shu mai rong no chừng để thằng na đến na yak bayang romu bak sakhe hanchani phan ba bak sakhe hansa korang pishanai hansa ya prishelai nai tung salama o himnai hansa khe bubagani lama o Ayo betul. Hantar barang ayo betul. Buat gerak ayo betul. Oh tak turun ke baik deh. Hantar barang ya sah. Ini makoli betul. Kini khaklam itu. Magnang tanggalam nini mutu kibing nargala chini lamao kama nargala chini hano tansa korang pishanai tansa ya prishelai nai tung salama o himnai tansa ke bubagani lama o hansani coba o bubagani lama o hansani coba o Bising cengkeh kacamata kota colik.
125 নম্বর সংশোধন ডাক্তি মাখাই নই ইয়াকে চবা চলি নই ইয়াকে চবা কথা চলি খা বিসি ইলেকশন ডাক্তি চলি না তিব্রা সে কোটা যদি বিল পাস মা খলাই নই hai ke coba coli nei hai ke coba coli một tháng xưa năm na nini wan song mung no chừng cô vui khơi lại na nini nga har mung go chừng sa sa so bi nga nini shu mai ro yak bayang romu bak sakhe hanchani phan bai bak sakhe hansa khorang ti shanai hansa ya pri shelai nai tung salama o himnai hansa khe bubagani lama o Nini makoli matu kini khaklam ni thu magnang thangala nini matu Nini makoli matu kini khaklam ni thu magnang thangala nini muktu giving nargala chini lamao kama nargala chini hano thansa khorang pishanai thansa ya pri shelai nai tung salama o himnai thansa khe Ubagani lama o hansani coba o Ubagani lama o hansani coba o
Tipra saro ayo lukto Tanzania khorang ya sande Ke coba colina Tipra sekor tadi implement mark lainnya VC election tadi mark lainnya 125 amendment bill tadi implement mark lainnya coba colina ke coba colina orang tak pura pura baik Tanzania khorang ya sande oh berpura pura baik Hajat korang ya sate, di proses ekor dari implement mark lain itu, ayat kecoba coli ini, 125 amendment bill dari. Oh takurok pay by day, Tanzania korang ya sate. Hai kecoba colina. Hai kecoba colina. 125 amendment bill tadi implement mark lain. Tanzania korang ya sate, buat gerang ayo lutung, Tipra motha ayo lutung, buat gerang ayo lutung, Tipra motha ayo lutung, Tipra sekor tadi implement mark lain. Hai kecoba colina. VC election tadi conduct mark lainnya. Hai kecoba colina. Kecini 125 amendment bill no dakti implement klainan bagai tai kaisa hangga cini tipras accord je klaijang mani bono badai di implement klainan bagai tai kaisa ka VC election last 2016 no jeng mani abon yagulo je period pai thangmani yagulo bo tabu omo election conduct klaije ko abon bagai cini kami amse kebang ma cini lukurok problem face kai tongo jeta cini fund sok paya jeng khorokse jon protinigi jeng saimano kami guri hangga cini lukuro busu cost tongi tong ber lamani problem tuini problem karini problem kebangma problem face kai tongo bebasung bukha tongo yakchu gyani bagai jengtini oma hai jengtini lama ma saikya tangi hagai dakti election conduct khlaidi dakti election conduct khlaiman pore fund flowing hagai chini lukurok bagai jeng samung tang thongnai abon bagai kami amsai rogo kebangma chini lukurok panchayat je made shokte mana tongmani pheba manya pheba jeng nai sik thang hagai compare khagai dabu city rogo hagai bongni am sing thung jila porishod thung kebangma bongni election abor time on khai payo phiaba jeng tam sai khlaika je chini time jeng je omo khlai jagya amon bagai jeng tini o jotto tipra sarok je amsai chin tongnai rok chini bubagrani netrite chini bubar naikol phangbai chini jotto chini amsai jeng tini oma haike kese jeng memorandum ritongo omon yagulo jeng tini o je 125 amendment bill te tipra se accord amon yagulo je chini VC election o tinta no dari implement khaingai sumoni pore jeng teibo kotor khlai jeng mon आंदोलन अंखरनाय आबसं बसं अलरेडी रेडिंग जाक आबन बगै चंग चिनि भिडियो थ्रु ते चंग गवर्नमेंट थ्रु ते चंग इंडियन गवर्नमेंट नो अम चंग मेसेज रि दङ जे दाक्ति जे चिनि अ डिमान्ड नो इम्प्लिमेंट खाइन दङ कयटा आमसे रगो खैलैका चिनि जतो चिनि जे ब्लॉक वाइज जों तिनी अब खाइ दङ अनि क्वाइ डिस्ट्रिक्ट नि आन्दार तिनी आंखरक्सा डिस्ट्रिक्ट नि क्वाइ तिप्रमथनि क्वाइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट अनि आन्दार ताबु तिनी डेपुटेसन जलि दङ चिनि पदविल ब्लॉक आश्रामबारी ब्लॉक कल्याणपुर ब्लॉक तेलेमरा ब्लॉक तेमुंगिया ब्लॉक अमनियागुलो आं आरोबो थाङै पार्टिसिपेट खालायनाय हामबाय तिनी पदविल स्कुल मात निसिनि अम रेली चेंखा चिनि तिप्रामथनि कायसा सिद्धान्त अंखा सातकिसा सिगां बुबाग्रा सागलायका सारा त्रिपुरावो तिनी सालो माने तिनी 14 तारिख निवो जत ब्लकनो जों तीनटा डिमान्डते जों डेपुटेसन निनाय आबन बिसिंग तंग पहिलानो दाक्ति खायै बिसि इलेक्शन मा खालायनाय बेखायता कायसा अंकाकाय निनि इमिडिएटली 125 amendment bill na abo parliament tisawo implement ma khlainai ta kaisa hingga kai tiprasa accord jaumani dilli wo abono immediately implement khlainan bagai tini oro oneka question khalaimano tini fungo bo koyjon media no question thaika je blog memorandum riwoi tiprasa accord implement da ungno bai kokha जों oro blog rima bai abo implement ko gya जों chawo
যত লেভেল চিনি কামিয়াম সাইনি যত ত্রিপুরা সরংনি খরাং ও ব্লক নি মাধ্যমে খাই আবো কুসুকবেরে মো রখনা নিবাগিনো সিংরা মেমোরেন্ডাম দিবো और ब्लॉक दे जों मेमोरेंडम निमा बे टिप्रासा एकॉर्ड आप इम्प्लीमेंट होंगे बीसी इलेक्शन होंगे तार परे हंगे काइने 125 नमेन होंगे तबे सारा त्रिपुरानि जे मेमोरेंडम सबमिट खाइमानि अमो कुसुकबेरे मो थानाय और ब्लॉक न होते डीएम न होते चीफ मिनिस्टर ते दिल्ली थानाय अबनि बागै गाय तिनि जे सारा त्रिपुरा चिनि ओ जे एजिटेशन चेंखा मो थागिया वइनो तंनाय जों अमनि परे डिस्ट्रिक्ट लेवल बचिनि कैसा जों डेपुटेशन क्वार्टर मा खालायनाय डीएम ऑफिसआव गाबोन बागै जों अमनि परे न जों तियारनाय के बस कांगचिनि बिसि इलेक्शन उनानि खूब सम्भावना दङ का ओ बिसि इलेक्शन नो बो जों जाहाते खायै प्रत्येकटा जागावनो चिनि त्रिपुरा मथा जों जाहाते खायै आरो पार्टिसिपेट खाइमानानै अबनमो जों साइतकनाय अबनि बागैनो जों चिनि आन्दोलन सालकिसा सिगां वाति पामतिनि बागै जों सेंगैमाया गता वाति पामति थाका एवं जों तिनि चेंगनानि सुरु खालायका एवं म थागियावनो तंनाय चिनि मीडिया बायरो हमजाखलते आखया पारा कामनिके थिंखिनि 24 रामचंद्र गात होते थिंखिनि जे डेपुटेशन किनजा दाबिनो तैचें चिनि भिडियो मिडियाम साइमना डेपुटेशन खरो कागज साथिं थाइका खामानि परे ब आसा सिगे जे जोंनो चिनि टिपासा दफानि जे हामग्राय जत हामग्राय जेकुनुंतु जे डेभलपमेंट चलते मने हामग्रायनि बागै जों बरबाय कक साका तिनि जे मेन मुद्दा तिनि विलेज काउन्सिल आणि विलेज काउन्सिल इलेक्शन ते टिपासा एकॉर्ड 125 ननि बिल पियै ब तिनि 24 रामचंद्र गात जे ब्लॉक नि होते दरितदिने ब सागा लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल होनाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल होते ब सागा लेभेल हरै तिनि जे दाबिनो ब रिक्वेस्ट खाइनै ओंखाय जत चिनि टिपासा दफानि जे चिनि रामचंद्र गात बिसिनि जे टिपासा फाइने रत्न जों मन कप गोजाननाय आगामी दिनो चिनि बीसी इलेक्शन बंगनाय टिपासा एकॉर्ड बंगना थांतंगो थांगानि जों जतना थानजा बा थुमसा खायै जतना काम बाक्सा खायै जों थांमाना तैखाय आगामी दिनो ते काहामखाय जों ते थामसा थुमसा खाय तंमाना तैखाय जत रामचंद्र गात टिपासा रत्न बयमुंनारगो आगामी दिनो चिन तेबो जों थानजाखै तंमानखाय चिन तेबो चिनि दाबि खंमा जों दुइमानाय